Christ. Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin. Diyos marhay na ramragman We are now on, today we celebrate the Divine Mercy Sunday. And our gospel for this Sunday, ang Ebanghelyo na sa tuyang binasa, pinapagiramdam kita ka itong enot na pangyayari wherein the apostles, the disciples are in the room, they lock the room, and the disciples are afraid, takot. They experience woundedness and losing hope. Nawalan silang paglaom ang mga disipulos sa pagkagadaning mahal na Diyos. Yet in the midst of their fear, Jesus comes and saying, "Peace be with you." Sa tao kan sa indang pagkatakot, sa tao kan sa indang kawaraning paglaom, nag-abot ang Diyos sa indang katahawan. As nagsabi si Amang Diyos, mapa sa indo an katuninungan. Peace be with you. And day inanggutaning mahal na Diyos ang sa iyang mga disipulos. Day pinagkondinar, day tinabuga sa daininda pagtubod. Alagad, ano ang ginibo ni Jesus? Pinahiling niya ang sa iyang mga kaprusan. His wounds on His hands, His wounds on His sides, and His wounds on His feet. Lugad, tanda kan sa iyang sakripisyo. Ang lugad tanda ning kagadanan, alagad para sa divine mercy, ang lugad tanda ning pagkaherak. This is the mercy of God. He does not hide the wounds, but He uses them to heal us. Di tinatago ning mahal na Diyos ang sayang mga kaprusan, kundi ang mga kaprusan ning mahal na Diyos, iyo ang nagiging paagi, tangani na kita paumayan kan sa tuyang mga kahilangan, paumayan kan sa tong mga problema, paumayan kan sa tuyang mga kasakitan, asing kadipisilan, mga daipagtubod, pagsarig sa kagurangnan, darakan sa tuyang kawaran, ning paglaom sa buhay. At times, brothers and sisters in Christ, our lives are like those disciples. Our hearts are also closed because of sin, because of fear, because of shame. Nasusupog na kita sa Diyos. Sige sana kitang kasala, parihong pagkakasala, pero bagayaon na sana kita dyan. Grabe ang sa tuyang mga pagkasubok sa kagurangnan. But there are moments when we think, I am no longer worthy. Minaisip baga kita sa satong pagkabuhay, dahil na ako maninigo sa Diyos. Sige sa naman akong kasala, mayo man akong pagbabago sa sakuyang pagkabuhay. I keep falling into same sin, the same sin again and again. But the divine mercy is not based on our worthiness. The divine mercy is based on God's goodness and God's love. Let us look at Thomas. Thomas doubted Jesus. He doubted the Lord. He wanted proof. Sabi niya, pagday ko mahihiling ang mga kaprusan sa kamot, sa hirog, sa tiil, di ako matubod na ang Diyos na buhay liwat sa mga garaan. I need evidence. I need proof. Igwabaga kitang mga tao na minasabi, to see is to believe. Iyo po ini si Thomas. Amo po, pag daiyan mabayad ni Thomas, daiyan migtubod. Yet, Jesus did not reject Thomas. Instead, He sought him out and gave him the chance to believe. And what Thomas responds?
my Lord and my God. Kagurangnan ko, asin Diyos ko. Kaya every time na kita maluhod sa konsagrasyon, every time na ang konsagradong ostya binabayaw, minasabi man kita, my Lord and my God. Asin iyan, bako yan hari ka na to, hali po iyang kitamas. Sa iyang kasimbagan, kan ang Diyos magpahiling na sa iyang duwang mga mata. Nadain naman nga ni linaag ni Thomas ang sa iyang mga guramoy, sa pinakuan, sa hirog, asin sa tiil. When Thomas saw Jesus, he said to the Lord, my Lord and my God. My dear friends, this is exactly what Jesus does for us. He searches for us even when we doubt. Inahanap kita ng Diyos. Maski kita nagdududa, maski kita dahil nagtutubod. He comes close even when we fall away. Maski kita nagdudulag na, ang Diyos, kita iniimbitaran na magbalik sa iya. Because in the divine mercy, no sin is greater than God's mercy. Mayong kasalan na pinakadakula na naginibuta sa pagkaherak ng Diyos. No person is beyond His forgiveness. Mayong daing tao na pwedeng daipatawado ng Diyos. Bunga kan sa iyang awa. Bunga kan sa iyang herak. And no heart is too hard for His love to soften. Mayo ning puso ning tao na labi kakusa na di kayang palumhukon ning mahal na Diyos sa paagi kan sa iyang pagkaherak, sa paagi kan sa iyang awa sa lambang saro sa sato. But God also invite us not only to receive mercy, but to become instrument of mercy. Unya na Domingo, sa Domingo ning pagkaherak, kita iniimbitaran maning mahal na Diyos na mag-ako kan sa iyang pagkaherak na iyan. To receive the mercy of the Lord. Bako sa nang akoon, bako sa nang sa dirihon ta, asin namnamon taan sa iyang awa. Akoon ta ang pagkaherak, asin kita man mismo, maging instrumento ning pagkaherak ning Diyos sa satuyang kapwa-tao. If we have been forgiven by the Lord, we must also learn to forgive. Kung kita man pinapatawad ni Amang Diyos, kita man makanood na magpatawad. If we have been loved, we must also learn to love, especially those who are difficult to love. Iyo yan ang awa ning kagurangnan. Iyo yan ang pagkaherak ning mahal na Diyos. Kaya ining Domingo na ini, ning Domingo ning pagkaherak, pinapagiromdom kita ning mahal na Diyos na kita gabos maging instrumento kan pagkaherak ni Kristo sa inman kita paduman. Amo po, yan ang dapat na mahiling ta sa satuyang pagkabuhay. But allow me to end by sharing with you with a story. There was a father who had not spoken to his son for decade because of a serious mistake. The son left home and felt too ashamed to return. Time passed, but he carried the burden of guilt in his heart. One day, he finally found the courage to write to his father, "Dad, if you are still willing to accept me, please place a white cloth on the tree in front of our house. I will pass by tomorrow. If I see it, I will come down.
If not, I will just continue on my way. The next day, while on the bus, he was so nervous that he could not bring himself to look. So he asked the person beside him, "Can you please look for me if there is a cloth on the tree?" As they passed by, the person beside him began to cry. He said, "There is not just one cloth. The whole tree is covered with white cloths. Even the bench, even the windows, it is as if your father is saying, 'My son, my acceptance of you is overflowing.'" My dear brothers and sisters, that is the mercy of God. The mercy of God is not just enough, but the mercy of God is overflowing, umaapaw, nagsusurubra ang pagkaherak ng Diyos kanato. Sa paghuna taday kita niya nahihirakan. But in this story, we are being reminded that God's mercy to us as sinners is overflowing. Umaapaw ang pagkaawa ng Diyos sa atin. No matter how many times we walk away from the Lord, God awaits us. No matter how great our sins are, the mercy of God is greater. So on this Divine Mercy Sunday, let us come to Jesus with trust. Magtiwala kita sa kagurangnan, magsarig kita sa kagurangnan, na ang Diyos, Diyos ng awa, Diyos ng pagkaherap, na anuman kagabat kan sa tong kasalanan na ginimo. When we approach the Lord, we will experience His mercy. We will experience His trust. Kaya nga ni igbabaga kitang kasabihan, Jesus, I trust in you. And as we leave this church after this Holy Mass, may we carry His mercy. Darahuntan herak na ini. Darahuntan pagkaherak sa satong pamilya, sa indong mga igin, sa indong mga makuapo, sa indong mga agom. Darahuntan pagkaherak na iyan sa tawong manumpungan ta sa dala ning buhay na ini. Mga tawong naglalaom ning paglaom sa Diyos. Let us be the instrument of God's mercy. Sa kung na kita nabubuhay, ipamati ta sa satuyang mga tugang na ang pagkaherak ning mahal na Diyos umaapaw. The mercy of God is overflowing. Mala yan, buruhay pa kita. Sadi pa kita misa, ining pagtiripon tadigdingon yan, tanda na ang Diyos danay kitang kinakahirakan. Kung kita kinakahirakan ng Diyos, iniman ang imbitasyon niya sa to. Mahirak man kita sa satuyang kapwa. Jesus, I trust in you. Tindog kita, kawiton taan minatupot.